Bienvenidos a una nueva edición de el de Talos Principales 2. Bueno, aquí lo habíamos dejado el capítulo anterior. Habíamos completado el último nivel para poder entrar a la mega estructura por el lado de ella del derecho. Así que vamos a darle, ¿no? Pues bueno. Permiso, tío. Me vienen esperando aquí desde el fin de semana más o menos estos buenos. All right, here we go again. Our main objective is to determine the relationship between the megastructure and Athena. Did she find it? Did she build it? Why was she here in the first place? No sé. Explore, dig up anything you can. We need to start finding answers. I can't imagine one person building all this. Don't forget about Miranda. There were at least 2 of them. I can't imagine 100 people building this. All right, everyone. Have a look around, but stay in touch and be careful. 1K, can you stay a moment? I'd like to talk to you. Ok. Bueno, acá atrás, ¿qué me I tienes know que you decir? can't wait to start exploring, but just hear me out, okay? Bueno, I'm concerned. Byron is brilliant, but all he can think about is the possibility of finding Athena. She was his mentor, and her disappearance shattered. no, sí, sí, I'm cachado. afraid he's not seeing the dangers of the megastructure. To me, this place seems chaotic, dysfunctional. Yes, it's all very impressive, but I think it's broken. And what we're seeing is, it's nonsense, frankly. You've interacted with it more than anyone. What do you think? Creo que todo es intencionado. Hay algo que debemos hacer aquí. Está algo roto, pero más allá de eso, parece haber algún tipo de patrón. Tienes razón, parece estar roto. No tengo suficientes datos para juzgar. Está algo roto, pero más allá de eso, parece que hay algún tipo de patrón. Bien. I don't see it. Or at least I'm not convinced that the pattern is meaningful. Maybe I'm wrong, but please, be careful. Y para esa wea me hablaste. Mierda, culiá. Bueno, nos vamos a la suya. ¿No estos weones se fueron nomás? Ya. I'm headed Okay. deeper into the megastructure. Not quite sure where I am. Seem to be right in the middle of the machinery. Please, watch yourself, Byron. This is incredible. I don't even know how to describe what I'm seeing. I don't think this is a building. I think this is a machine. Esta wea que es como un pilar. Proyecto Ñatson, ¿cómo podemos adaptarlo a cualquier escala? No sé de qué está hablando, pero... Bota, otro... metadatos para mi cerebro, me voy a morir, weón. Why don't you just tell people that they're wrong? If you tell them the truth, they'll listen. It's not that simple. Straton wrote that the most common error we commit is to think that ideas determine reality, when in fact the opposite is true. Okay. Ideas follow from material conditions. Belief systems are formed to explain and justify the way we live. We did not have kings because we believed in the mandate of heaven. We believed in the mandate of heaven because we lived in monarchies. But we Está have free Cornelio. will. Oh, free will isn't the same as freedom, Miranda. We're not free from the constraints of reality or history. I was shaped by the simulation. New Jerusalem is shaped by its limitations. Chucha, perdónenme. So,
What? We're just trapped? History can only go one way? Maybe, maybe not. The Well. question is, how do we free ourselves? How do we build a world where our ideas do shape reality? That's why we came here. ¿Por qué mierda está Cornelio con ella, weón? O sea, Cornelio sabía que se iba a ir. I knew it! Athena's here. She built this. That other voice. Was that Cornelius? It definitely sounded like him. Come to think of it, he went on a research expedition around the time Athena vanished. He was gone for years. People thought he'd died. And all this time, he knew where she was? We should talk to him. We will, when we get back. But right now, we have to focus on finding Athena. We are so close. En bola está completamente involucrado también en lo de Atenea, pues, en algo que estuviera haciendo con los experimentos, pues, weón. Ahora por un punto, Miranda será su experimento. Esa es mi gran duda, weón, porque puede que sí, weón. ¿Y esto? ¿What? Oh, la wea estúpida, weón, mi cerebro. Are those surfaces magnetic? No, it's anti-gravity. Antigravedad. Right. I should have known. 1K, I'm over here. ¿Dónde? Hold on. I'll open that door for you. Ábreme la puerta, guayo carnudo. ¿De verdad que no puedo hacer zoom con esta wea? ¿De alguna forma? ¿Con el Alt, con la Z, con la X? No. Ya, hermano, gracias. Ah, es con la rueda del ratón, weón, tengo que apretarla. Oh, botón culiado de mierda, weón. Ya. ¿Pero qué es esta weá, weón? Ya, empezó el hueveo, weón. Ah, no llego, la raja, weón. Espérate. De aquí más o menos. No. Ocupemos este. Y ahí. Same Bien. pattern as before. 3 beams, 3 receivers. I guess we know what to do. Be careful. The sheer amount Hermano, of esta wea es power running gigante, through this weón. place. I'll take care of this puzzle. Melville, is there anything in the system that could tell us where Athena is? This is kind of fun. Maybe Alexander ahora? Drennan Ah, was para acá. right. Play is part of what makes us human. Lol. ¿Habrá algo interesante por aquí? Aparte de esto. Got it. Ya, aquí está el final, se supone, ¿no? Ah, no. No. Porque amo. Ahora mi pregunta es... Oh, la wea. Estúpida y lógica retorcida para el hoyo, weón. ¿De aquí para dónde? ¿Por qué está esta wea aquí, weón? Ya, por acá. Primero tú, quiero investigar qué hay aquí. Y hay que subir. Ay. Que esta cuesta al revés. Ya. Pero tengo que estar sí o sí encima. Oh, me cagaron, pues, weón. Espérate, what? Ahí, pues. Y ahí estos son niveles. Azul. Rojo. Necesito algo acá. Tú, pues. Rojo.
¿Puedo darle algún ángulo acá? Claro que puedo. Ahora, ¿cómo lo saco? Porque este ángulo no da, pues. ¿O sí? Creo que sí, bueno, debería dar, pues. A ver. Ah, claro que da, pues. Y este es el primero, ¿no? Rojo, o sea, azul. ¿Puedo activar el rojo? Me falta el verde ahora nomás. ¡Sal la verga! El verde está allá, weón. Por lo que estuve cachando era por aquí, ¿no? La wea súper enredada, weón. De verdad, weón. No, me paso. También. Ah, puedo pasar, pero no puedo devolverme porque lo hice mal, pues, weón. Lol. Oh, y aquí, weón. Ya claramente hay que conectar todo, pues, weón. No hay que dejar. Ya, esta weón no va acá. Vas. Pues que tú primero. Y aquí me cago. Y no. Entonces tiene que ser el otro. Está conectado y ya no se desarma, weón. Ahora necesito el verde está allá, weón. ¿Cómo llegó el verde? Por ahí. Se lo abrigo. Oh, mi cerebro, ayúdenme. Ya, primero tú. Después Not to tú. alarm anyone, but I think the ground is Y shaking. no llego. Tiene que ser According to allá. the system, whole parts of the Ahí. interior are moving Ah, around. tampoco llego, weón. Ya, pero es con Like ese. it's rearranging itself. Chucha. I think that's what happened Hey. last time. When I took the Hey. elevator, Ya, the platform where I got out just moved away. ¿y esto? Ah, que es un nivel. Estamos boca abajo, claro, po. Está al revés esta huevo. Ok. Ya tenemos verde. Ah, me falta. Intercambio. ¿Qué hay acá? Bueno, esto no sirve. ¿Y nada más? No. ¿Por aquí alguna otra muralla? ¿No? Ahí, espérate. Oh, y esta. Espérate. Necesitamos verde. ¿Para girarlo? Ah, claro, pero no. Ah. Me cagó, pues. Ya, primero. Tú, pues, bueno. Ahora que es rojo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que necesito. ¿Verde era? ¡No, no! ¿Qué pasó? ¿Y dónde estoy, weón? ¡Sal a la verga! Hermano, no me voy que me tengo que dar toda la vuelta. Oh, de hecho, me la picho, weón. Ah, no, es por aquí, es por aquí. Otra la wea. Ya no hay que saltar, weón. Weoncito de la cabeza. Ah, pero tenemos. Espérate, ¿qué me da? ¿Qué me da el verde? Ah, no hay color verde que lo cambie. No hay otro color que exista. Ya, aquí por ejemplo. Bueno, es que eso tiene que estar activado, weón. Ya, esto lo tengo que hacer así, pues no. Tampoco estaba tan difícil, weón. Ahí está el verde. The
gate's opening. I'm heading in. ¿Quién resolvió rojo? ¿Por qué no fui yo, sí? ¿Ya dónde está la wea? Ah, para allá. Puta. ¡Sala verga! ¡Sala verga! Me hago bolsa las patas, pero todo por el contenido. Ya. Ya, pero. Vamos para allá. Estructura culia gigante, weón. Ya, otra wea de esta, weón. ¿Es Byron? This is fascinating. They were both here, Athena and Cornelius. They had a plan. I found a file that... I can't... No! Byron, no. Byron's trapped in the overload. He's failing to disconnect. The whole system's going haywire. 1K, get out of there! Everyone back to the VTOL! Prometió encadenado. ¿Y qué guay pasó? ¿Me tengo que ir? Que la chupes. Chúpala, 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 chúpala. Ahora esta se volvió un juego de acción, weón. Corre, 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 culiao. Puta el Byron, culiao. En volar se tenía que morir, weón. Alguna wea así, weón. No nosotros. Todo se hace por algo, weón. La causalidad. Oh, mierda. Corre, culiao, corre. What have you done, you fools? Mortals are not meant to tread these halls. Why will you not heed my warnings? I am not trying to harm you, creatures of clay. All I wish is to protect you and the rest of your kind. What more must I do to make you understand? If you cannot be reasoned with, I must bar your path. LOL. Move, 1K, move. ¿Qué guay estoy haciendo, culiao? These energy emissions are messing with the VTOL systems. Okay, I think I've got it working. Get here quickly, 1K. Come on, get in! ¡Vete bien rápido, weón! Yakut. Se sienta tranquilamente. Bueno, perdimos al Byron. Okay, we're out. Now what? Looks like the southern sites are active. The readings are strangely jumbled, though. Should I set us down? Yes, but just to drop off Melville. What? We're going back to New Jerusalem. This situation has gotten out of control. We need to regroup. Rushing in blindly isn't going to save Byron. But we also need someone to stay here and keep an eye on things. Melville, that's you. All right. I'll see if I can make any sense of these systems while you're gone. Just keep a safe distance, okay? Will do. Good. Well, 1K, I guess it's time for you and me to take a nap.
Otro sueño de Elohim. Do not lose hope, my child. In these difficult moments, find solace in your friends and in the home that you share. Gracias, Elohim. Por fin te traigo un consejo que no es de There we mierda. are. Got an update from Melville. The power spikes are continuing, but no news from Byron. All right. Thank you, Yakut. You get the VTOL ready for the next trip. I'll talk to the mayor. 1K, please head over to the Museum of the Simulation and talk to Cornelius. Sí, porque no tiene See what he has to respuesta say ese for culiao. himself. Chucha, noticia de la ciudad. La expedición de la isla fundadora ha sufrido un grave contratiempo al perderse todo contacto con Byron durante una incursión en el interior de la megaestructura. Se da por hecho que Byron está vivo, pero se encuentra atrapado en la sobrecarga del flujo de datos y es incapaz de desconectarse. Diversas fuentes del gobierno han manifestado su falta de sorpresa ante este giro de los acontecimientos, aludiendo al historial de comportamiento temerario del primer compañero. El alcalde Hermanubis le encargó esto a Byron para apaciguar a ciertos segmentos de la población, a declarar una de las fuentes. Por lo que sabemos, este segmento se reduce con rapidez, pues están dando cuenta de que esas ideas son demasiado utópicas para el mundo real. Jeremy. Me complace anunciar que la exposición de ficción interactiva conmemorativa de Gehenna ya está abierta al público. Venid a jugar a las 3 obras galardonadas en el pabellón conmemorativo Gehenna. Por fin, qué ganas. Buenas noticias, iré hoy mismo. Guay. ¿Estarán también disponibles a través de la interfaz? Sí, cuando termine la exposición. Niam. Mucho texto. Ah, pero es de Byron, puta. Soy weón. Eso me pasa por no leerlo. Se suele hablar del pesimista como de un hombre rebelde. No lo es, en primer lugar. ¿Por qué se requiere cierta vitalidad para continuar en la revuelta? Y en segundo lugar, ¿por qué el pesimismo apela al lado débil de las personas? Por lo tanto, el pesimismo lleva un oficio tan intenso como el tabernero. Quien realmente se revela es el optimista, que generalmente vive y muere en un esfuerzo desesperado y suicida para persuadir a todas las demás personas de los mundos que son. Se ha demostrado cientos de veces que para enfurecer a la gente, provocar su ira, incluso hasta la muerte, la forma correcta de hacerlo es decirles todos son hijos de Dios. Jesucristo fue crucificado, cabe recordar, no por nada que dijera sobre Dios, sino a causa de decir que un hombre podía derribar y construir el templo en 3 días. Todos los grandes revolucionarios, desde Isaías hasta Shelley, han sido optimistas, se han indignado no por la maldad de la existencia, sino por la lentitud de los hombres en darse cuenta de su bondad. El profeta apedreado no es pendenciero ni marrullero. ¿Qué es marrullero? Es simplemente un amante rechazado, sufre de un apego no correspondido a las zonas del general. G.K. Chesterton. Descansa en paz, Byron. Descansa en paz, Byron. Mucho texto. Pero weón, lo acabo de decir. Mucho texto. Descansa en paz, Byron. No sabemos si está muerto. A lo mejor se ha perdido y aún se puede. Aún se puede salvar. Se le puede salvar. Iba a decir algo sarcástico, pero ¿sabéis qué? Seamos optimistas y ojalá sea así. Son una mierda, weón. The world is full of suffering. Every living organism suffers. Animals kill other animals to eat. And it always ends with death, torn apart or wasting away. This is what surrounds us. This is what's happening outside those walls, every hour of every day. It's our ethical responsibility as sentient beings to lessen suffering. That's what it means to be human. To understand that it is your duty to transform this world into something better. That's what the founder meant when she said that we can turn the world into a work of art.
Despite what happened to him, Byron was right. We have to keep going. This is blasphemy. Byron was punished for failing the Founder's trials. And you want us to dig deeper? Just because you can't accept that suffering is natural and necessary? Please, everyone, stop using the public frequency. If you want to argue, use your interface or speak in person. Oh, weón, brígido, weón. Mira, está tocando guitarra. Moriana, Sebastián. ¿Te sabes la de Nirvana o no? Grande, weón. Damhan. Moriana, Sebastián. Extra Ninja. Venable. Ok. Benaroya. Este es el número 12, weón. Hey, 1K. Buena, ¿cómo estáis? Rodget. Hi. 948. ¿Tú? Good to see you, 1K. Emesh. 150. ¿Ustedes? See, I told you it was Athena who sent Prometheus. How do you know it was Athena? Because she's the one who built the giant pyramid? Sure, but how do you know it wasn't Cornelius who sent Prometheus? Because Cornelius was here? And where did Prometheus appear? Come on. How do you know it wasn't Miranda? Maybe she got bored of waiting. I don't buy it. I think Athena is testing us. Why would she test us? To see if we can use those new technologies, like the body replication. If those new technologies are such a big deal, why is she putting them in puzzles? Because play is how we learn? Maybe she's trying to tell us the opposite. That it's all just childish stuff that doesn't really matter. The last power failure almost caused a derailment. It all matters. You're starting to sound like Byron. You saw how that turned out? They'll find him. Sure. Uf. Tiran factos. Buena tal. Nice to meet you, 1K. My name is Atal. I've been following your expedition. As you can tell, your discoveries have had quite the impact. Sí, demasiado. Escuché tu discurso. I decided to take a stand. It started with our cats. Damien and I have had a lot of them over the decades, and I've watched every last one of them grow old and die. And that got me thinking about our responsibilities towards other life forms. What's life to most living creatures? Fear, hunger, pain, and in the end, death. Involuntary cessation of existence. That's horrifying, 1K, horrifying. And we are the only ones who can make it better. Tendría que pensar en ello, estoy completamente de acuerdo. ¿Te refieres a rediseñar todo el planeta? ¿Cuál es exactamente nuestro deber ético en esto? Tendré que pensar en ello, tendré que pensar en ello. Do that. It's more than most people do. But that might be changing. Hi, 1K. 994. Uy, qué bonito el color, weón. Es como rosado, pero solamente las líneas, weón. No su chasis como su cuerpo, sino que las líneas, ¿no? Ah, ¿tú venían de vuelta? Venían de vuelta, se están dando una vuelta. Padme. ¿Padme como la de Star Wars? Attention all citizens. The Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition is now open to visitors. However, please note that due to an unauthorized strike, public transport will be temporarily unavailable. May the founder be with you. Helga. ¿Quién es Helga? Hello, new one. Are you browsing or buying? Estoy mirando. I've uploaded my most popular items to your interface.
Does anything there spark your imagination? Ándate. Monólogo interior, ajuste de sensores, predicción del futuro, un nuevo comienzo, precio variable. Paz interior, 1000 créditos. ¿Créditos? Oh, you don't have any credits yet. No. Well, let me extend you some credit. Ka-ching! 55 credits. Just make sure you spend them with me. They're not worth much anywhere else. Now, what was it you wanted? Ajuste de sensores. A very popular choice. Enhanced sensory perception lets you distinguish sounds, shapes, and colors at greater distance. It's 10 credits. Pónmelo. Pónmelo todo nomás. I'm updating your settings now. And hey presto, superhuman senses. Does the air taste fresher? Do you hear the birds chirping outside the door? And beyond that, the river bubbling through the dam. No siento nada. Sí, casi puedo oler el agua y saborear los pájaros. ¿Cómo? No siento nada. Nothing as in you're not impressed by the stat gains, or nothing as in I've accidentally erased your entire sensory system. Todavía siento algo. Okay, Few. I'll let you into a secret. You and I don't have fleshy appendages like our ancestors. What we can sense is mostly a function of where we direct our attention. Anyway, I hope you find something worth paying attention to. So, something else perhaps? Un nuevo comienzo, precio variable. Predicción del futuro. For 20 credits, I can peer into your future and tell you what I see. Léeme el futuro. Let me consult the algorithms. Oh dear. I'm afraid you're going to change the world. You will have a choice, but whatever you do, New Jerusalem will never be the same again. I'm sorry it's not better news. Best not to worry about it, dear. You just do your best to have fun in the meantime. So, something else perhaps? Monólogo interior. That one comes with the following disclaimer. Internal monologue was discontinued as a default feature in new builds. Constant self-commentary is not recommended for all customers. But I can switch yours on for 10 credits if you're sure you want it. Como mi... As you wish. I'm uploading the new settings now. Do you hear anything? Why is she staring at me? I don't hear anything. I'm not sure this is working. Wait, no. This is you. I didn't used to think in words like this. It's like there's this little translator turning all my thoughts into some kind of ongoing narrative. It's kind of relentless. How do you make it stop? Do I just not think? I'll try that. Is it working? No! Still describing everything in words. This is starting to be... A bit overwhelming, isn't it? I turned mine off long ago, but some of the older folk learned to live with it. Sure you want it? Sí. That's fortunate. Me interesa qué piensa mi personaje. Because we couldn't pull that thing out of you without taking half of you with it. It'll mostly run in the background. Just don't think about it too hard. Wait, is this internal monologue me? Or some kind of virus? Am I a life form which learned to describe itself? Or a parasite which survives by providing a narrative service to its host? Hold on, she's going to say something else. So, something else perhaps? Un nuevo comienzo, precio variable. I can give you that for free. My darling, you've been alive all of 5 minutes. This is your clean start. Be who you want to be. Enjoy yourself. So, something else perhaps? Para interior, 1000 créditos. Woo! Inner peace doesn't come cheap.
Come back when you've got 1,000 credits. Ok, vale. So, something. No, porque predicción del futuro no la necesito. Before you go, Gracias. I Quizás luego no va a preguntármelo en serio. Hasta luego. understand. Please come back if you... What an unusual person. I wonder if that internal monologue thing I bought is going to show up again. Oh, wait, here it is. Ok. Interesante que no tenemos como conciencia. O sea, como que nuestro cerebro ahora adoptó un monólogo interior, porque es como nuestros pensamientos, pues, weón. Que lo dice con palabras, weón. Pero dentro de aquí, pues, weón. Se supone, no creo que lo diga, pues, ¿o sí? Oh wow, it's you. You're 1K, the incarnation of the goal. Man, this is exciting. This is more exciting than I thought it would be. How are you? What does it feel like? Do you know where the founder is? Do you know who Prometheus is? Can you tell me what to do with my life? Oye, respira, las preguntas de una en una. Sorry, it's just such an honor to meet you, you know? Hey, can I have your digital signature? I have the mayor, Rand, Linux, Kaneda, and all of the first companions. Except Yemo and Sarabai, of course. Profesional firma digital. Yes. Thank you. Hey, can I ask you a question? Just one question, I promise. Dispara. I used to make the prefab wall parts that we used to build living quarters. Got good at it too. But now that the goal is complete, I don't know what to do with myself. So I asked the wisest people in town. The mayor told me I should do whatever the city needs most. Helga said I should do whatever makes me happy. I think that's what she meant anyway. And Cornelius told me I need to figure out who and what I'm invested in. You're the culmination of the founder's will. Tell me, what should I do? Helga tiene razón, deberías encontrar algo que te haga feliz. El alcalde Herman tiene razón, debería hacer lo mejor para la ciudad. Cornelio tiene razón, debería descubrir cuál es tu conexión con la ciudad. ¿Preguntaste a Byron? Pedazo de mierda. Lo cierto es que acabo de nacer. Soy la última persona que deberías pedir consejo. Claramente sí. Please, 1K. I have no idea what to do. You have the founder's wisdom inside you. Help me. Yo creo que lo que te dice Helga, porque este es como ya hace caso a lo que te diga la ciudad. Y Cornelio podría ser Cornelio porque es el número 2. Pues, bueno. Así que la conexión con la ciudad, pues sí. Thank you for the advice, 1K. It means a lot. Es que no confío mucho en Cornelio, pero... Doors Stilton. Museo Nueva Jerusalén. ¿Qué es esto? Réplica de recursos de forma de gárgola encontrada en la simulación. Las gárgolas eran grotescos símbolos apotropaicos habituales en la Edad Media. La gárgola más famosa en la antigüedad es recordada en la antigua expresión David y Goliat. David y Goliat, que describe a dos rivales indómitos que jamás se rinden. Un dragón. Réplica de la estatua del dragón allá en la simulación. Los dragones existieron en todas las mitologías antiguas y los historiadores modernos los consideraron un eco cultural lejano de los dinosaurios. Originalmente era un recurso de un videojuego reacondicionado por el Instituto de Neumática Aplicada. Réplica de una estatua del dios egipcio Horus. Encontré en la simulación. Uno de los cometidos de este dios era preservar a el Mat, el equilibrio de la naturaleza. Algunas teorías sugieren que la progenitora proporcionó a Elohim este recurso para recordar a la fundadora que es necesario proteger el equilibrio. ¡Puta madre! 1K, what are you doing here? Estoy buscando a Cornelio. I assume it has something to do with your expedition? I must admit I haven't been following the news. Sorry, been a little lost lately. Para Cornelio estuvo en la estructura que no tenía. Oh, that's... well, I suppose it shouldn't really come as a surprise. They were very close, you know. After she disappeared, he went away for a long time. On a research expedition, he said. To be honest,
Everyone assumed he was working out his grief over being left behind. Many of the first companions were deeply shocked by her decision, particularly Byron. Ahora que estoy viendo el brillo, weón. Ay, ¿tiene que estar el brillo? ¿Dónde está ahora? That's the thing. I wanted to talk to him about something, but he wasn't responding to my messages. So I came here to talk to him, and he seems to have vanished. ¿Se te ocurre dónde puede haberse ido? No. The truth is that for the longest time, he barely left the museum. He was always at his terminal, working day and night. I asked him what he was doing once, and he said he was saving the past. ¿Has mirado en su casa? I did, on my way here. And I messaged most of his other friends. He doesn't seem to be anywhere in the city at all. ¿Puede acceder a su terminal? I suppose so. It seems a little unethical, but then it is just his work terminal, right? Claro. Eso es todo. Good luck with everything, 1K. Yep. ¿Qué es esto? Réplica de una estatua romana allá en la simulación. El declive de la República de Roma, su transformación en imperio y su posterior caída en el año 1453 fue un tema importante de debate histórico. Como los demás estatuas del museo, es un recurso de videojuego proporcionado a Elohim por el Instituto de Noemática Aplicada. ¡Qué hermano! ¡Púrpura! Dude, you're 1K. It's so nice to meet you. Sorry about Byron, dude. That's a real bummer. ¿Cómo está la situación en Nueva Jerusalén? A lot of people been saying Byron's accident shows the mayor is right. Trying to abandon the goal is bogus. ¿Has conocido a Cornelio? Yeah, I come here all the time. He's a wise dude. I've asked him a lot of dumb questions and he's always taken the time to answer them. Que tenga un buen día. Ya, ¿y qué más hay por aquí? ¡Oh, mira un cubo! Réplica de un hexaedro. Ah, pero no es un cubo. Bueno, ya, bueno, sí, tiene... ¿Cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hexa. ¿8? ¡Mira el terminal del PC! Réplica del terminal informático de la simulación. ¡Oh, brígido! Espérate, ¿y qué está el del replay? Debería estar, pues, bueno. El que vimos el delante. Pero en real life debería estar, pues, bueno. Un botón de presión, un ventilador, el agua del rayo, el receptor del rayo, una bomba, otra bomba. ¡Oh, espérate! Espérate que esto me trae buenos recuerdos. Me cago. What? ¿Qué pasará si lo hago todo? ¿Son simplemente puzzles? Ah, pero cada vez son más difíciles. LOL. Ya, me motivé. Me motivé. Me está troleando, brígido esto, weón. Oh, ya lo escuché. Oh, qué peludo, concha tu madre. Qué peludo que tenía normal, weón. ¿No era la primera? No creo. Espérate. ¡Oh! Hermano, ¿por qué tan peludo? Ahí está. Oh, la wea enredada, weón. Oh, pero ¿qué está grande esta mierda? ¿Qué me darán si completo todo esto? No creo que nada, pero hay que intentarlo, weón.
qué buena es más esa wea. Esta, por ejemplo, pongámosla al medio así. Un poco hay que jugar a lo random primero, siempre, weón. Después las piezas se van acomodando solas, weón. Ahí está. ¡Oh! ¿Y mi premio? ¿Y mi premio? Ya, o sea, me hiciste hacer todos estos puzzles para nada. De verdad, me estás bebiendo. Por lo menos damos un premio, alguna weá. Elwin, el pichurón. Espérate, ¿estos son niveles? Explorar el museo de la simulación. ¡Oh! Son niveles. Pero no son... Ah, necesito azul. Ahora lo único que tengo que hacer es... así, ¿o no? ¿O te está chocando, weón? Y ahora la weá choca, weón. Mágicamente ahora la weá choca. Y ahora sí, weón. ¡Ah! Y completamos un nivel. Ya, o sea, no es necesario pasarse los niveles, es como un museo para demostrarte cómo funcionan las weas nomás. Ya, ok. Igual interesante, weón. Claramente esta wea lo va a cortar, weón. No, bien. Mucho texto. Puzzles, pico, huanca, pichula. Jakut. So this is what Cornelius was working on? Strange. It looks a bit like the blueprints for the Somnodrome, but no, it's not quite that. Is he trying to isolate something in the buffer? Maybe Melville can make sense of it, but I think this might be a dead end. I need to finish up with the mayor. You can head back to the VTOL whenever you're ready. I'll meet you there. No rush, though. Yeah. Hola, ¿y tú? 88. Are you enjoying our gardens? Sí, son preciosos. All the great secrets are right there, you know. You can watch the tiniest of seedlings grow, flourish, and die. But it's the pattern of all things that you're really seeing. Tienes gustos para los dramáticos. Habla por ti. Yo aquí solo veo biología y tierra. Sí, igual que el universo entero se refleja en una sola gota de rocío. Ah, so you've green fingers and apophenia too. Those traits are much too rare in the birthing algorithm, in my opinion. Sometimes I imagine myself as an old oak tree. I watch the life which grows around me. I see the ivy, the moss, the fungi, leaching my nutrients as they go. And I don't blame them. I'm delighted by how life seems so different from me can somehow be the same as me. This old oak tree drinks water from the ground. They drink their water from me. They shrivel and die in a single season. But I shrivel and die over centuries. What kind of plant would you be, I wonder? Prefiero oír lo que piensas tú. Well, you're certainly a tree of some sort. A bay, perhaps. You adapt to your surroundings. You might grow your trunk to be 10 meters high, providing shade for the shrubs at your roots. But you might just as well be those very shrubs, throwing up dozens of supple branches, each no longer than your arm. Suena bastante apropiado. Of course, it's the patterns, you see.
Gracias por charlar, que tengo que ir. Thank you for stopping by, 1K. I'm sure we'll meet again. Grande, el pichulón. ¿Tengo que subir a la torre? ¿O me puedo tepear? No. We must listen to the wisdom of the ancient writers, or we will fail the Founder's trial. The megastructure must be rejected. Escuchad a los clásicos, debemos ser humildes. You are the Founder's chosen. Sí. But you must be wary. Heed my words, 1K. If you fail this trial, a year from now, New Jerusalem will lie in ruins. ¿Y cómo sabes eso? Anyone can see the truth if they are willing to open their eyes. Have you not read the books of our ancestors? In every one of them, the same story is told, again and again, that the pursuit of knowledge can only lead to death and grief. That is what all the great ancient visionaries foresaw. Listen to their warnings. Seek happiness in tranquility. And avoid ambition. No creo que todos los escritores antiguos creyeran eso. Hay otras corrientes de pensamiento, claro. Misleading fantasies and daydreams of impossible futures. ¿Acaso tenía no sacó su nombre de una novela bastante optimista? Claro. That work has been misinterpreted by foolish utopian dreamers, like Byron. ¿Es que todo lo que sea mejorar es una utopía? Yes. Progress is a fantasy. Things never truly change. All we can do is prevent our hubris from making things worse. Cuidado. Tiene un gran razón, sí. Pero es que lo está viendo de manera despectiva negativa, pues bueno. En mi caso no, pues yo lo veo de más manera positiva. Bueno. Puedo omitir esta mierda porque de verdad que la censura culia es gigante, weón. Mira mis 3 cocos. ¿Esa va a ser el museo? O más son museo, weón. Que la chopen que haga todos los puzzles, weón. Quiero disfrutar de la web del juego. Por lo menos los paisajes, porque la ciudad no me interesa mucho. Could you join us for a quick debrief? Sí. Attending today are advisors from engineering, the archive scholars, and Helga. Yes, don't mind me. I'm just an admirer of governmental transparency. ¿Por qué Helga? Well, while the mayor is briefed by Alcatraz, he's asked us to review recent events. Byron's loss has unsettled us all. It may be too dangerous to allow this expedition to continue. Quizás no sea seguro, pero no podemos abandonar a Byron. Facto, porque Byron es Byron. I agree. We cannot be guided by fear. We must do what's right. Let's not forget the dam's falling apart. We can't depend on hydro forever. With just a fraction of the power that island can generate, we could grow this city into a planetary society. Or, quite possibly, destroy ourselves in the process. Debemos confiar en nosotros mismos para aprovechar esta oportunidad. Deberíamos aprender del destino que quienes usan un poder que les queda grande. Tenemos asuntos más importantes que discutir. Seamos optimistas. Wise words from one so young. Yet I submit that island holds secrets far more valuable than mere energy generation. What could be more important? The Somnodrome, of course. If we could find a working model, it would herald a sea change in our moral and self-understanding. The question of how we should build New Jerusalem would simply be moot. ¿Por qué? The Somnodrome was supposed to let us interact with our own subconscious code. It's a cool idea, but it wouldn't necessarily solve all our problems. My own studies prove that we operate on an intrinsic moral logic.
It's what makes us human. But our access to it is only indirect. Our ancestors created art, philosophy, and parable to help bridge that gap. The Somnodrome would help us to cut out the middleman and ask the source directly. We would finally have an answer to the great moral questions. So, it's a newfangled way to make the same old mistake of judging who's good and who's bad. Unfortunately, 1K left the Somnodrome inoperable. But there may be a working device elsewhere on the island. Then the question is, what would 1K do if they found it? Lo destruiría, lo compartiría con la gente, dejaría que decidiese el gobierno, dejaría que lo investiguen los eruditos, tendría una mente abierta, lo usaría yo mismo para ver luego qué opino. Yes, our wisdom will be essential in unraveling its secrets. You're not the only people who can read a line of code, Rand. You all sound so sure of what's best for this city. Do you ever think you might be so busy changing the world for the better, you'll forget how to see that it's perfect already? So clearly there are different perspectives in the room. The only way we are going to move forward is if the team gets back out there. 1K, I believe Alcatraz is waiting for you at the VTOL. We'll be keeping an eye on your stream from here. Ok, esta reunión, sinceramente, una mierda. What can I do for you, 1K? El alcalde. Hay que rescatar a Byron. I agree. We can't just leave one of our most important citizens in that death trap. ¿Qué opinas de la tecnología que hemos descubierto? They all sound very promising, of course. Apparently, it's possible to just magic things into existence now. But what is the cost, 1K? There's always a cost. Tengo que irme. It's always a pleasure to speak to a citizen. Qué hueva. Me da tanta risa del alcalde, bueno, es como muy ahueonado. I convinced him that we need to keep going until we found Byron. Did he want us to leave him behind? No. Y ahora Melville está en la ciudad, po. And he's right to be. But we're going back anyway. Great trials lie ahead of you, my child. But your choices will determine the future. Uf. Cuidado. Melville, are you receiving? Yep. Welcome back to the mysterious island, everyone. How's the situation? Whatever Byron did seems to have sent the whole system into some kind of lockdown. I can't access any of the terminals, although I suspect 1K still could. Why would that be the case? When 1K connected to the data stream, the system assigned him a user profile. The rest of us are locked out, which means I'll need your help, 1K, because a lot of stuff doesn't seem to be working. Okay. Check it out and see what you can fix. But please remember, what matters most is finding Byron. Ahora mi pregunta es si está todo bloqueado. O sea, cuando yo tuve el primer contacto con el terminal, se asignó un usuario. O sea, soy yo el único que puede entrar a esos terminales. Entonces Byron ahí cometió un error, pues, de haberlo tomado yo, para que no ocurriera eso del bloqueo. ¿En bola? O en bola tenía que pasar sí o sí eso, de que Atenea me tenía que atrapar, de alguna forma. Como al mejor. Pero en verdad atrapaba a Byron nomás. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Si quieren pueden seguir mi plataforma de streaming, la plataforma morada. Sí, si quieren, sí, si no más quieren, sí. Y espero que les haya gustado. Un beso y me despido. Que les vaya bien.
Gracias, Felipe.